परफेक्ट। तो 1998 में जो हुआ, एक तो ये है कि पाकिस्तान को एक सरप्राइज मिला, ठीक, कि अचानक धमाके हुए। मतलब मियां साहब और मैं अलमाती में जा रहे हैं, ईसीओ की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, उसमें एक दिन हमारे पास स्पेयर करने को है। मियां साहब को शौक है जैसे मरी हिल्स हैं, सैर सपाटे करें, फिरे टूरें, चल करने का जो एक टूरिस्ट का इज क्लोज टू नेचर, मुझे भी वो शौक है फिरने टूरने का, हाइकिंग का, सारा कुछ। हम उधर बाहर निकले हुए हैं और हमें नीचे से उसको माउंटेन्स थे, ना टेलीफोन्स होते थे, सेल फोन के फोन आ रहे हैं कि वायरलेस में कि बड़ी इमरजेंसी है, वो मैसेज है तो आप वापस आए। तो उसको MS हमारे साथ नहीं था, हमने कहा पता नहीं क्या इमरजेंसी होने, फिरते फिरते रहे। वो 3-4 घंटे के बाद आया, उसने कहा जी वो तो इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया 11 मई 1998। मैं उनके साथ था और जब हम पहाड़ों से फिर नीचे आ रहे थे, मियां साहब ने कहा की ख्याल है कि, मैं क्या ये इट्स नाउ और नेवर, ये बहुत अच्छा मौका दे दिया हिंदुस्तान ने, वरना तो हमें बनने नहीं देना था किसी ने। तो मैं क्या मियां साहब बनकड़ा के करते हो, कहते बिल्कुल सही है, अब इसको प्लान करते हैं। उधर से टेलीफोन किया उनके जो फोन से स्पेशल सिक्योर लाइन से कि जी हाँ, DCC डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और तैयारी शुरू कर दें। वो तो सलाहियत तो हमारी मौजूद थी, वो तो अपने भुट्टो साहब ने शुरू किया। और जो साइट है वो चागी की, वो 1979 में जनरल ज़िया-उल हक ने सिलेक्ट की थी और उसमें डॉक्टर इशफाक अहमद की ड्यूटी लगी थी और उन्होंने तैयार कर ली थी कि ये साइट बेस्ट रहेगी चागी का सारा कुछ। तो वो साइंटिस्ट ने कहा कि हमें कोई 10-12 दिन चाहिए उसके पूरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उतनी देर में हमने कहा कि बड़ा अच्छा मौका है, मैं चीफ स्पोक्समैन था, मुझे ड्यूटी लगी कि आप इंटरनेशनली मीडिया को जरा रखें। तो हमने कहा कि हम देख रहे हैं क्या करें। दबाव नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने बिल क्लिंटन ने अपना बंदा भेज दिया, नायब वजीर खारजा स्ट्रोप टैलबर्ट, उसने बात की। दबाव नंबर 2 जापान, फिर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो पूरा गोरिस्तान प्लस जापान, वो पीछे पड़ा रहा। बाकी ममालिक इतने वो नहीं मैटर करते। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बताऊं कि मुझे जनरल ज़िया ने बताई थी कि उन्होंने कहा कि बड़ा खिलाफ था वो हाफिज अल असद पाकिस्तान के, क्योंकि जब भुट्टो का दोस्त था तो भुट्टो की फांसी के बाद ताल्लुकात खराब हो गए थे। उन्होंने कहा कि सितंबर 1979 में हवाना में, क्यूबा में नॉन अलाइंड समिट हुई गैर जानिबदार ममालिक की। कहते हैं हाफिज अल असद ने मुझे स्पेशली कहा कि मैंने सुना है आप एटम बम बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी खबर है, मैं आपके साथ हूं। बड़ी बात, मतलब ये, हालांकि उसके भुट्टो से बड़े ताल्लुकात थे, ये उन्होंने सितंबर 1979, और उसको जब काउटा की बात निकली थी सारी कुछ, तो उस हवाले से। और फिर हमने प्लान किया कि हम सबको ऑन बोर्ड लें, सियासी कुव्वतों को ड्यूटी लगी, आप फलाने से बात करें, फलाने से बात करें। रोज मियां नवाज शरीफ साहब मिलते थे, मीडिया को मिल रहे हैं, दुस्ताजरों को मिल रहे हैं, सियासी लोगों को मिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रही है। वैसे ये टाइम गेन कर रहे थे या वैसे? वो टाइम भी गेन कर रहे थे। हमने कहा था 2-3 चीजें वॉच की थी, 2 बड़े इंपॉर्टेंट वाकया थे। एक बर्मिंघम में G7 का इजलास था, 11 को ये होता है धमाका, तो 14 मई को ये था। हमने कहा कि वो भी ऑब्जर्व करते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, और हमने देखा कि वो बड़ा फुसफुसा रिएक्शन आया। उन्होंने कहा हम मजम्मत करते हैं, हिंदुस्तान को ये नहीं करना चाहिए था, सैंक्शंस नहीं लगी, हाँ कोई खास नहीं लगी, कोई इतना मतलब है, हिंदुस्तान को कबूल कर लिया उन्होंने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट था 19 मई को मियां साहब मैं जा रहे थे, तो मियां साहब कहा आज बयान देखिया तुसी अडवाणी का? मैं क्या देखिया? कहता मुझे बड़ा दुख भी हुआ, गुस्सा भी चढ़ा। अडवाणी ने कहा कि अब हम न्यूक्लियर ताकत बन चुके हैं, और उसने न्यूक्लियर पावर को कश्मीर के साथ लिंक किया। और अगर पाकिस्तान अपना रवैया कश्मीर की तरफ ना तब्दील करे तो आप देख लें कि अब हालात तब्दील हो चुके हैं। एक किस्म की वेल्ड वार्निंग, धमकी दे। मैंने कहा कि अपना एक हफ्ता रह गया, कोई ऐसी बात नहीं। फिर मियां साहब ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, कहना मुशाहिद साहब हम कितनी लंबा इंतजार कर सकते हैं? मैं कहा सर 1st वीक ऑफ जून तो हमने बजट देना है, और 1 जून तक जाते हैं। उन्होंने कहा 1 जून इज टू लेट, हमें मई में करना होगा। तो फिर उन्होंने खुद सिलेक्ट किया, और फिर मुझे कहा कि आप प्लान बनाएं कि कैसे करना है सारा, जो मीडिया को पेश करना है सारा। हमने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सारा कुछ। तो मैं याद है 28 को मुझे उन्होंने कहा फोन आया ग्रीन पे कि मुबारक है मुशाहिद साहब, पाकिस्तान ने कर दिया धमाका और न्यूक्लियर पावर बन गया। और कह ये भी मियां साहब ने कहा मुझे रात को नींद नहीं आई,
میں سو نہیں سکا, مجھے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, اور یہ بھی ڈر کے یار کوئی ناکام نہ ہو جائے فیل, نیوکلیر بم مطلب, اور ان کا کہ انہوں نے 5 کیے تھے, ہم 6 کریں گے, ایک ون اپ, یہ بھی انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اور اس میں سارا فوج بھی آن بورڈ تھی, لیکن فوج کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 3 سروس چیفز تھے, ایک نے سماحت کی, ایک نے مخالفت کی, اور ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. جہانگیر کرامت صاحب نے مخالفت کی تھی ویسے؟ نہیں, وہ نیوی والوں نے کی. نیوی جو نیول چیف تھے انہوں نے کہا نہ کریں, فائنینشیل حالات نہیں. اور جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے کہا کریں. ٹھیک. اور جو جہانگیر کرامت صاحب تھے سر آپ کا فیصلہ ہے, یعنی انہوں نے یہ نہ انکار کیا نہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا. اور ہم جیسے رفقا جو ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کریڈٹ بھی دیا بعد میں کہ مشاہد حسین پہلا شخص تھا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دھماکہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک خبر ان دنوں نکلی تھی کہ بل کلنٹن نے جب فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو, کہا کہ ہم آپ کو امداد دے دیتے ہیں $5 بلین کی, تو آپ یہ نہ کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے کہ ظاہر انڈیا ہے آپ کا دشمن ہے اور اس نے کر دیا ہے, تو ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ان بٹوین دا لائن کہہ دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یہ بات کلنٹن نے نہیں کہی تھی, یہ جو مجبوری والی بات ہے اسٹروپ ٹیلبرٹ نے کی تھی. ٹھیک. جو ان کا نمائندہ تھا, وائس پریزیڈنٹ, نائب وزیر خارجہ. ٹھیک. اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ نہ کریں, لیکن ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہندوستان نے کر لیا, آپ پر دباؤ آئے گا. تو وہ اس نے ایک گرین سگنل دے دیا. آپ ہلکی پھلکی بات ایسی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرم تھی. کلنٹن نے تو وہ پہلے تو کہا نا کہ آپ آئیں, پھر ہم دعوت دیں گے, اسٹیٹ گیسٹ بنے, میں آپ کا بینکویٹ میں کھانا کروں گا, وہ وائٹ ہاؤس میں, یہ وہ. پھر جب انہوں نے کہا کوئی نہیں, ان کا پھر کھلی بات کر دو, اینے پیسے لے لو. اور وہ پیسے انہوں نے پاکستان کو آفر کی تھی, یا میاں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں پاکستان کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو کہتا ہے نہیں, یہ اسٹیٹ لیول ایسی اسٹیٹ کے درمیان یہ پرسنل ایسا نہیں ہوتا, وہ ٹیلی فون ناٹ ایٹ آل, اٹ واز ریاست پاکستان کو ہم $5 ارب اس وقت دیں گے. تو اچھا مزے کی بات, کچھ میاں صاحب کے دوست آئے بزنس مین لاہور کے, انہوں نے کہا میاں صاحب 5 ارب لے لو, بڑا پیسہ ہے گیا, بم دی دیکھی جائے گی بعد. تو وہ خیر وہ کاروباری سوچ ہوتی ہے, کون تھے ویسے زیادہ کاروباری سوچ والے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو کہتے ہیں کہ انڈیا سے تجارت کریں یہ نقصان ہوگا, وہ جو ڈالر اینڈ سینٹ میں میجر کرتے ہیں, حیات ہے ابھی جو اوور آل جو وہ ویو نہیں ہوتا نا بگ پکچر کا, وہ تو